धीरे-धीरे चले जाए अब क्लाइम नहीं अब मैं इसमें वांस करो अब सेंट्रल की बीच में जस्ट ऑन अब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है मोजां उनियाल बोरमा काइटननि मुङै समायखाङै साजावो आं भारत एलमबागनि बिसिंथि खाजाक केरंनो कुइतो कुबुई ताई खरक बङै साजावो आं भारतनि फानकुफ्लाय ताई गोथालै मुंनो नायकलै तनुनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि चारिफां आदं अक्रानि सामुंनो जतननि बागैनो थांनाय भारतनि एलमबाग ताई केरंनि बिसिंथि गिरिमा गोरै ख्लाय एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खलाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामु तांलाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककचाप नकनि चारिफां आदं अक्रानि बारजानो नांगुई नांयामुई केबोनि बोखाक फुनुगुई एबा हुइजागै सामु तांलाक हामबाय जतो Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as executive member. आं मुचां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समायखाङै साजागो आं भारत एलमबागनि बिसिंथि खाजाक केरंनो कुइतो कुबुई तै खरक बमै साजागो आं भारतनि फानकुफ्लाय तै गोथालै मुंनो नायकलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि चारिफां आदंनि सामुंनो जतननि बागैनो थांनाय भारतनि एलमबाग तै केरंनि बिसिंथि गिरिमा गोरै खालायै एबा बाक्सानो चाजाकमा एबा चाजागिया खालाय एबा केबो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुं तांलाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककचापनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबोनि बोखाक फुनुगै एबा हुइजागै सामुं तांलाक जतनो खुलुमखा हामबाय Senior Faimanja Faizak, Senior Borong Gransar, Bikera Gullo, Kulano Kumuyasaro, Tai Senior Faimanja Faizak, Senior Hastini Mundri, Senior Borong Gransar, Bishiki to the Borlono, Hambayatoro, Tai Senior
Honorable Chairman PTADC ni borong gadang Sar Bogoranjan Riyang Nobo Kulmung te hamdong yakaro tai sini former chairman sini Sar Jagdish de Burma Nobo hambai te Kulmung yakaro tai former CM sini borong gadang Sar Purno Chandra Jamatia Nobo Kulmung yakaro tai sini Honorable MLA sini borong gadang Sar Ranjit de Burma Honorable MLA sini borong gadang Sar Biswajit Poloy tai sini Honorable former EM sini borong gadang Sar Robindra de Burma tai former EM sini borong gadang Sar Kamal Poloy Nobo Kulmung te hamdong yakaro tai oro Faimanjak Faijak sini Tripura Hasteni sini Law Secretary Nobo hambai yakaro tai sini PTADC ni Honorable CEO Nobo hambai te Kulmung yakaro tai oro Faimanjak Fainai joto Tripura Hasteni joto lukurok Nobo hambai te Kulmung tai ani colleague joto MDC rok jara Faimanjak Fainai sini Tripura Hasteni Honorable MLS Nobo hambai te Kulmung yakaro tai sini joto je community head rok Nobo hambai te Kulmung yakaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini Faimanjak Faijak okra chakra rok sini sikla rok sini guma rok tai joto official staff rok Nobo hambai yakaro tai sini joto media ni adong bungju Nobo hambai yakaro omno tini sini overtaking completing ka sini CM ni tai sini masa borong gadang Honorable Executive Member sini borong gadang CK Jamatia Sahib ni bo tini overtaking ka borong hambai yakaro tai khaka hambai yakaro omno Hansani Phanbai Tiprasani Phanbai je Tipramota party no taisa বিশ্বাস khai rahmani taisa sungno chongui rohore TTADC taisa asul rombagi joto Tripura Hasteni lukurona pipeline hambai te hamdong yakaro Pangiloni Phanbai si amo সম্ভবঙ্গে তিনি ও জায়গা তাইসা হাইনো হাই তিনি সেকেন্ড টাইম নি বাকি আসুনানি Tipramota party তাইসা দ্বিতীয়বার যে আসুথানি নমি সৌজি তো নমি ফান্দ এবং বিশেষ কইরা ওর সিনে হা বুবাগানি তেমো ফান বুবাগানি সাইতে মুম্বাই বুবাগানি নাহার মুম্বাই Tiprasa Hansani Phanbai bubagarana uklubdi Phanruman bisingtini tinisi oroma asu taisa omon bubagarana hambai yakaro bubagarani sori henyang tongkisa omon bol treatment thangja Mumbai boro manja phaina musungbo tini manja phaimalia omon sung joto bini bagi hain hai de lenai bin bagi suri lenai karon ki bono sung kaham ke susto gai tonggaise sini thinan sini bobisot jeng satangnai Tiprasa ni thinan jeng satangnai omno bini leadership ni bisingtino sung samuma khainai tabo bo administration no CM hisabe semaima tongmani yagulo ani semai omono tongnai Tiprasa lukuroni bagai kubui kai samun khlainani এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি bisingti যে samun khlaijanai tongmani sung khlainai thane 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স কা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি thane 5 বছর আমি এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে tongmani tabo tebo daitto কদর মামনি bisingti ও দায়িত্ব না কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সি ni মাধ্যমে কাহামকে যত বে কথালাই আন যত কোয়ালিটি বে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক নাই অকরা সাগরা রক নাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক নাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক নাই তাই যত এমডিসি এমএলএ যত বে কথালাই নসিং ও তাকলাইনি 2026 ni TTADC এডমিনিস্ট্রেশন তেবো কুচুং খাইনে কুচুং সাকা খাইনে এবং অমন সময় তংনাই জনগণ Tiprasani গানা সুখে দুঃখে বুঝাই তংনানি আপদে বিপদে বুঝাই তংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি bisingti Tiprasa যেন সিং সাজা খাইনি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইবো হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষা সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমন ইয়াগুলো গোবাং মাস অলরেডি প্ল্যানিং চাপলাই যা বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম খাইজানা নাংনাই जों अलरेडी हम बुबाग्राबे प्लेनिंग जाबलायजा बबो सामुना जों खायना नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामु अलरेडी जे प्लेनिंग कमनि अलरेडी जाबलायजा अमा आस्ते आस्ते जों बुसखां सालो चाइटुगि आस्ते आस्ते नरगो सायमानाय এবং মিডিয়াनि बिसिंति
बासिनि साख्लायनो मुसिबि नं यांगो जत्तनि यांगो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो पिसिं अताकले 5 बोसोर सामुं खायनो थांगो अबनो तावते बुबुरक तै जत अक्रा चक्र जत सिगो हमनो जत बुमार रमो ताइसे नो पाइपले हमबाय तै जत सिनि अक्रा चक्र रमो तंगे रमो पाइपले हमबाय जेनरक आसिक ते लगी फाय इनि अर हाय हाय लगी फाय लगी आं जे सीएम नि बात जमामनि जागा जे समय तांगो जागा नरक आनो उन्दै लगी फाय लगी नो पाइपले हमजमो ताइ चिबाया खरो ताइ आं अमनो इनि जे सीएम जे आसुथे आसुमनि स्पेशली बुबार रमते हमबाय लाया खरो गावनि ब आं काहे सिखलानो 2021 पयला सुजुग 2021 नि परे आपुन सिंह वर्ष सादारगि ताबो खायनो हाय 26 बो ताइसे एम बिसिस लामै ताबो तेमो आसुक थाइ कतरो जे सीएम पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाइन हमबाय ते अमनि लगी आं जत तिप्रा सान तेनि मुकुरनो जत तिप्रा सानो आं पाइपलाइन हमबाय ते हमजो याफोरि आनि ब्रेकटा कक सामने आसु जनो मुथा गिसिने जतनो हमबाय गुबैके सामुं खायनाय तिप्रा सानि बागि सामुं खायनाय अ कोनो साइना आं साइना कक अरन पाइपखौ हमबाय जतनो हमबाय ताइ थाइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजे को जतनो साइथना बगे आं कइनाय हमबाय